إن الدين عند الله الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ni Allah Ta'ala sonama amana manga wala toka no ye tubi buda kumawe albi alaka anyi sababe. Donc ni anga halaka sabanaye ni anga wala da sabanaye tubi ka ani ni allabaye. Insha Allah Ta'ala madara ala fi alaka afukun ya ni ka allamingo tlu allamitlu ani abaran no ya ambela jeni sabla ambe makubi alaka demina subhanahu wa ta'ala. Donc ama fula ni islam ya fuli ni kanu fuli ni kile ya fuli no ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ame ya fadda ame tagandali Allah Ta'ala fi ka boshana ka grupu toroma ani ame anse ni Allah Ta'ala to baraka mai no ye bismillahir rahmanir rahim ani ame sura alaka kira kan sallallahu alaihi wa sallam anaka jinyum bela jeni anaka sumu bela jeni ani muntu laka sira ko fatati lahrama mi soli ubela jeninga subhanahu amad Allah Ta'ala alaka nema anaka kisi sundu ukan. Donc biwla zabna burminga odi arkanu tawba wa shurutuha tubi josim ani tubi re shartu mo ba fe ka tubi sisan kata alama ikelengo ka tubi kuma folin ko ingine ko famia ala ye mu fo tubi ka kire mu fo tubi ka tubi re mu ye o dolon ko fe na fad min be importance de tubi la o dolon ko fe sisan ba fe ka tubi sisan e ganga tubi chugoni amba ye fon ko ni dun kono ni ko kibo oke bita soro jo son de be ala ote o shartu de frambe ala fembe o choyala yaye pour que abse ka nya chugumi pour que abse ka mne chugumi tuma dum ka tubi be ke tubi na famaye tuma dum ka tubi be ke tubi ala ko ala mako be tubi suya mina ke mako be tubi sugumi na tuma dum ka tubi be ke oye tuma bina buru odika yaye albi alaka an sawabe amay dul mabado be wa ko Nuruddin Salimi alaka hine alaka hine badi sundu aka an islam sifre bela jeni ali ba fo aka qasida dola aka baiti su dola wa fo di ko ka tubi josim fo ko wa fo ko arkanuha nadamun ma istighfari wal azm wal ruju' bin kisari yaye ko tubi josim ko odi kan nimisa pika baraju minke nimisa wala ala mani ni fe ka ya fama ni bara minke ni baraju minke nimisa la ma istighfari anika Allah Ta'ala ya fadali wala azm anika decision ta yaye kafo ala ne minke ndesiga kabli yaye anika kose kana alama ni majiri ni ala del ko ay fo no ko tuwi donc odi amana odi o kuma wala sisa inshallah balaka ani sababe tubi jose folo mi na jafo ko tubi jose na jafo ko tubi shartu sabla dasro do ba fuma ko tubi shartu do ba fuma ko tubi jose kwa albalaka ani sababe akala suye amma almadi islam ma ko bi a pratiquer la ni a pratiquer chugo abekere ni yayi donc wala mushahata fil alfaz yayi albaraka an sababe tubi josim folo mi odi oba ashartu folo mi al ikhlas fi tauba ni tubi ka ni yani ala fi alaka ya faima aka kanyu konnon jey tubu ila allah tawbatan nasuha anga ala kote ko anga tukita ali alama ni tubi min jirindu pas ego ko tubi ledu ki alaka ya faima me iku yala dale ko alaka ya faima kumina etiban albi ebu ko ke o tubi subnay o be ko alaka ya faima e jurumu munge waso ye jurumu suro de ke me jurumu gero be albi be ko ke tubi tike o toyala yayi albi alaka an sababe شرط فلانة والمجلسين فلانة الإقلاع عن الذنب إبقى عفو على موات ما قال لك يا فايمة دي ها
wa so yo jurumu dabla kana ito jurumu na ka fukala ka yafa ima o ti ben o ti jurumu o te yafa dali o te tubi ala ma ko to tubi sula donc dosin sabana mi annadam ala ma fat yi jurumu mun ke itbe kala so mun ke kan nimsa ola munani ninketa munani wari ka wari suya munanye ala soso ninketa ala soso sugu akala ni adamari ni keyo akala ni ala ni keyo ajumu sugu kan nimsa ala ay e be se kala del tugodi ka tu tugodi me yimun ke be ki fierté ni oye ka ko yi jurumu ke be ki fierté ni oye e adet de sonde e no at de gedela de an mishi bardila e ne sungu dan net mene bulu e no ni kasa nimisa hali kana ka e jurumu kana foi dala kana songa foi dala ya rebli wallahi o ke femi bonaka ba nimisa la ka fumunu yake ntuma kan ke horo yate dambete amma ya manje Allah ntuma kan ke de nimsai albalaka an sababe yayi donc c'est ça dosin nan nay meli ala azma ala adam al auda ikadizon ta kai tisri ala mpe ka jumu kan nda ke ble fo tan sa nda ke ble hal nun kun bi to nda ke ble voilà الدورنا يدمي ودي إرجاء الحقوق إلى أصحابها من مال أو غيره يعني سيسا جرمون دو بيو بيني أبي أني على ديكي أكمو كان دوغو ما جرمون دو بيو بي أني أدم الدين نون ويكي أو جرمو مثلا نو أسرو سيسا يدو كافين دي شويا دون إكان غات إتوبيلون كوفي إكان غات إلافيون كوستي كتاما no ya soro iye fendo de ta o be ye doka fendo de o be ikanga afion ko se no asoro bi bolo wala nabi tege kono awar na fo bi kun kanga tika na fo ko se ama yae o be fakra fen sugi na ko ni bi ebola bi kam mara kono ikanga tika fion ko se ama kana o fen o tibolo ka ki bi tubi ala ma ko to tubi sula o te tubi ibara ko se gidi no asoro afere tibulo yere bli a fembe bana ya be chenka bampe fufu tibulo bele ibi tubini ala chimanchela yae albi alaka an sababe donc awwana mi an taka tawbatu fi waqti qabulha ijije ka tubi wati tubi bimna wati min kono de pate wati do be si tubi timno konnana ina fo an dasna ma an wala datta na chugumi namna nitle bolat le birola donc ala ma ko te mo ka tubila belo be ke jumela wati nyaye on ani jelema yere jumela to masiri chama alo tara bu bangani sade wallahi donc ani jelema to manja yaye ado de kan kasra wa ko sigi wallahi anta dum na jeme wuli al balaka an sawabe ala kan sutra yaye wati min fanana e songa tubi fofo ni bena bon wati na ba fa tubi wati la ma ko tika tubila ina fo anyu anta no ka tumi mi moye fra na soro ala ko sisa na be ka tubi fra na ito ngo jilawa ma ko tika tubila la ma ko tika tubila be خلاص يعني donc kata amata dumra do soro la bena ishram do kedro wa foko forna to kat me fe ko at me fe ka ko la ilaha illa hu ka tubi ko ka ko se kadara ko furauna yi buwache ko kai adala ala anu kuna titanyo kuna ma foti kuna ko kai afodi mala ko ala ko kama ko tala yae nta soto yunus ala fledron so yunus ala ma rola ala ko kuma nyin kai aya fodi mala ko kama ko tala fodi ntaw minanin ko akake awatila nama ka awatila makutala albi alaka ani sababe yayi awulun vlana josin wulun vlana tubi josin wulun vlana odi ne an tubila ngan jija al iksar min istighfar wa tazallul lillahi subhanahu wa ta'ala ngan jija nga astaghfirullah fo chaya o konnana yayi ni ala fe alaka ya famma yo o dingi yaw no febeta ni ala che e jija ik astaghfirullah fo chaya dumo de ka fo astaghfirullah iba yejum ile ere nyene yejum nke o ma jum ka fo ko astaghfirullah ya famma sabula itnesika kere ka tibanka bampio ko ma jum nke yae alma din tana be jum de
ma fo adon ba ala maka jurumu mun kere ngandu o mare wela min ngama jurumu ngadu ma ka frika jurumu ke ngabo de ma adon ti bonna yayi ibi frika kuma do fot ma do la ibi frika kudu ngabo de ma me kala wala maka ala suso o tislama tika barai islamati ala wala maka ala suso la 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 adin lama kuno ira ka ala suso me ele ti fa wali détourner la itifa wali muso generala itifa mokorfola itifa hasiye itifa besoin itifa ala susula ka fosi san ka foko donc adamani tata jurumu ko donc kala wala ma ko luke ka foko adamani ta lan jurumu la o suya mun tewo yayi o te o ala solali c'est-à-dire o te slama ke wali wallahi ni ba ala do ta soso itara wala maka soso wallahi yayi ala wo fo ko in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum na yoma jajrumu baban nuna de me alo ne ala tara ka juru misenu yafa wetini mu misenu da labo yafa na yoma jaka bulu ban nuna sabla bulu ban kile be admadin to jahannama kono samba yidi ke tibo fiyo ni shi ke jahannama kono ka sauke juru bakile yayi ka sabu ke ngalun kile ka sabu ke mushtiku ya kile ka sabu ke riba nafulu fitinin do idron adon ta jahannama kono yayi albi alaka an sabami kuma ka cha yayi donc ni an tubilata do siwulu lana anga astaghfirullah chaya kamaji alai ka saraka bo chaya kanga baran mu chaya ka soli chama ke kiraka sallallahu alaihi wasallam dole ma do ba foti ni tubila tani tuyanna mo ina fo mo to ka fra da samara wal ma mo min tilenti ala saraka na tlin sanga tubika ta alama kanga astaghfirullah fo chaya ibe se ka baran mu fran chaya ko saraka bo chaya ka soli ke kiraka sallallahu alaihi wasallam bo chaya pour que l'autre ibe se ka tono basro chumina yi mu je ibe se ko lura trape chumina yayi don ne tubi shartiye to adama din manka an sama manka tubi ya karoya mai tubi ya karoya nte tubi atu folo ni shi ko bara watim na obe ni watim na ni hanin kala view watim na mena view ke folo o ya mena keta folo ni kala watim na te ni tubi la 600 ni tubi to ka bo femu ma ni ma se ko lu pratique ni ma se ko lu kurasidum فإنه من علامة الشقاء والله ويمكن أن يطمس بدي yayi tunon goya to matse badeni joma to kebe sta o du so be no fo ko ebe sika sa o ronin be e ma dim sen sa to e folo ha kebe sa muso be sa sadi anadi be sa le hala bela jenena do fo ina ko yere na bilika wo rola ni do yin ba fo ti awon shiga jande sabula ni mo to e shi san kemeni e bidu le soro eni mo te ai shikili mo te o to aka shidi ala ta shida o du oma e franka shibe de nga fo ga fo nya an kun so mo shuka chere Allah ni best shina kam mala sari wallahi فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور جينا وين كان ملاسا شجنا كان ملاسا والله يا قلبي alaka an sababe an kuma mu fo albi alaka na fadi amma duniya an lahara amma diaman jiya cugo bela jinina ni hala bela jinina nga to ka tubi kata alama nga islama dima sama ka tubi kata alama nga jiya kan fani fam ya ko zebe dungu do nga tubi kata alama ina fo kray tubi kata alama dungu do cugumi anga si kan ira konde bo bitli complet bisu complet ni mune ke jumu ka tubi kata alama a bela jinina kan yini ala fe wati be ala be se kan de cugumina pour que amese ka tle ale alaka siraka cugumi subhanahu wa ta'ala don bi wala jan joya ali bi alaka ani sababe ne ala ya wati gore irane ni awla ne ala sona amana kuma islamia wala da garawka amin sika min nafasoro anga islamia konnana ananga jina to konnana ani ala bi se ka hinan ana cugumi kaka alinen doya anye kale ala sororin doya anye don ambade ma albi au ci au ka tuma jola ma fu amma والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.